ओम हरि ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी गुरु गुरुद्रगा गंगा प्रवासे पुष्करिणी एतानि पुण्यतीर्थानि पूजा काले भवन्त्यं विष्णोर्विष्णु अद्य पुण्यनि हरि ओम वैशाख कृष्ण तृतीया चतुर्थी तिथियुक्तता ज्येष्ठा वृश्चिकरासु च चन्द्रमशर्कमेषगे सौरिवासरमाश्रित्य सङ्कट्यां विघ्ननाशिने सौरिदशा निवाराय गणनाथाय वै नमः। अग्रपूज्य गणनाथं जगन्नाथं च नर्मदां बुधं च बुधनाथं च बुद्धेश्वरं नमाम्यहं। श्रीकृष्णरूपगणेशं मारुतिनाथतनयं गोपालमनमोहाय गौरीपुत्रं च नमाम्यहं। श्रीगणेशं हनुमन्तं बुद्धेश्वरं च नृहरिं श्रीबालाजीं च रामेण श्रीकृष्णं च नमाम्यहं। श्रीगायत्रीं च गङ्गादि सप्तमातृस्वरूपिणं श्रीदुर्गा कनकवाणी सीताराधे नमाम्यहं। सप्तमुखीय नृसिंहं सप्तमुखीय कनकां सम्पूज्याद्य स्वहृदहं करोमि सतनमनं। श्रीकृष्ण शर्मण रासा मारुत्यङ्कितहिमतः हेमन्ता नीलनन्दाना मजाय माधवादय गोपालेन मुकेशश्च राकेशादुहिता तथा मुकेशोपरशुरामश्च घनश्यामश्च तीर्थः दुष्यन्तः ज्ञानदेवेन्द्र क्षमचन्देन कमलः सतीशतसज्जनानामस्तु मङ्गलममृतम्। गौतम भरद्वाज कश्यप कौत्सस वक्षस कात्यायन तथात्रिय गोत्र जनामस्तु शुभम्। पितृमातृकुलजश्च पितरो यान्तु सत्पथा वैकुण्ठमाश्रितेनास्तु तेषामात्मा चिरं सुखी। गर्भशून्या च मातॄणां गर्भपूर्णास्तु कामना मनोरथो मम पूर्णमस्तु याचेऽहं अधुना। भ्रातरश्च मम भग्न्य चिरसुखेन सर्वदा यापयन्तु स्वभाग्येन सौभाग्यशालिनः भुवि। हरि ओम्। अथ यजुर्वेद एकविंशत्यध्याय अथ पुरुषसूक्तम्। ओम सहस्रशीर्षा पुरुषा सहस्राख्या सहस्रपाशा भूमिं सर्वतः स्पृष्ट्वातीत्यतिष्ठदसङ्गुणं पुरुष एवेदं सर्वं जडभूतं यच्च भाव्यं भूता भूत्वा त्वशेषानुजजनेनातिरोहति एतावान् समहिमानो मातो जायञ्च पुरुषः पादोस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध्वं जुति पुरुषः पादोऽस्याभवत् पुनः ततो विश्वं व्यक्रमात् शासनासने अभि ततो विराडजायत विराजोऽधिपुरुषः स जातो अत्यरिच्यत् पश्च भूमिमथ पुरः।
तस्माज्ञा सर्वभूता सम्भूतं पुरुषराज्यं पशुं संचक्रेवाय नारायण्याग्राण्यश्च ये तस्माज्ञा सर्वभूता रुचा सामानि जगिनि छन्दांसि जग्निरे तस्माज्जुस्तस्माज्जाय तस्मादस्वाजायन्त ये केचोभयदता गावो यगिरे तस्माजाता अजावय संज्ञं वारिषि प्रोक्यं पुरुषं जातमग्रत तेन देवाय जन्त साध्या अरोषयश्च ये यत्पुरुषं व्यदधुः कतिदाद्य कल्पयन् मुखं किमस्यासि किं बाहुः किमुरुपादा उच्यते ब्रह्मणोऽस्य मुखमासीद् बाहुराजन्यकृत ऊरु तदा सजदवैश्यपदभ्यं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षं सिष्णुजुषामवर्तत पदभ्यं भूमिर्देशा श्रोता तथा लोकान् अकल्पयन् यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तो शासि याज्ञं ग्रीष्म इद्मं शरद्भिः सप्ताशासन् परिधय स्त्रीसप्ता समिध कृताः देवा यज्ञं तन्माना अवध्नन् पुरुषं पशुं यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यान् तेहनाकं महिमानः रसचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अदभ्यर्षं भ्रूता पृथिव्युरसाच्च विश्वकर्माणा समवक्ताग्रे तस्य त्वष्टाभिदधद्रूपमेति तन्मर्त्यस्य देवत्वमाजनमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तत् तमेव दीदित्वाति मृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते अयनायः प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तर्जायमानो बहुधा जायते तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन् हतस्तु भुवनानि विश्व यो देवेभ्यो आतपते यो देवानं पुरोहित पूर्वो यो देवीभुजातो नम रोचाय ब्रह्मणे रुचं ब्रह्मं जनयन्तो देवा अग्रो तदा ब्रुवन् यस्त्वेवं ब्रह्मणो विद्या तस्य देवा असन्वसे स्त्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्या वहोरत्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्यातम् ईशानं ईशानामुं ईशान सर्वलोको महीशान ॐ श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्या वहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्यातम् ईशानमीशानामुं ईशान सर्वलोकमहीशान ॐ श्रीश्च लक्ष्मीश्च पत्न्या वहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्यातम् ईशानीशानामुं ईशान सर्वलोकं महीशान ॐ अंगं हरेः पुलकभूषणमाश्रयन्ति भृङ्गाङ्गनेव मुकुलावरणं तमालम् अंगे कृता किल विभूतिरपाङ्गलीला मङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवताय मुकुदा मुहुर्विदधति वदने मरारे प्रेम त्रपा प्रणिहितानि गतानि मालाधृतोर्मधुकरीबमहोत्पले जाषामे श्रीं सुसागर संभवाय विश्वामरेन्द्रपदवी ब्रह्मधानदक्षमानन्दहेतुरधिकं मुरभिर्विशोऽपि ईशा निषीदतु मयि क्षणवीक्षणार्थ मिन्ने वरोदरसहोदरमिन्दिराय आमीलिताय किमधिगम्य मुदा मुकुन्द मानन्दकन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आकेकरास्तकनेनिकपद्मनेत्रं भूतिर्भवेन्मौ भुजङ्गसयङ् बाहुन्तरे मधुतसुतकौस्तुभेज पारावली बहरिनीलमयी विवाद कामप्रदा भगवतोऽपि कटायकमाल कल्याणमा वहतु मे कमलालयाय कालाम्बुजाले ललितोरुषकैटवारि धाराधरे स्फुरतिजातजङ्गनेव मातु समस्त जगतां महनीयं निर्भद्राणि मेधुभार्गवनन्दनाय प्राप्तं पदं प्रथमतः किल यत्प्रभावन् माङ्गल्यभाजमधुमाधिनि मन्मथेन कन्यकाय
दद्यादयानुपवनो द्रविणाम्बुधारा मस्मिन् किञ्चन विहङ्ग शिशोभिषान् दुष्कर्मधर्ममपने चेराय दूरं नारायण प्रणिनयन भुवः इष्टाभिशिष्टमतोऽयि जया जया दृष्ट्या त्रिविष्टभुवनसुलभं लभन्ते दृष्टे प्रहुष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टं पुष्टिं कृषिष्ट मम पुष्करविष्टराय गिर्जैवगरुडसुन्दरीति साकं शेखरवल्लभेति सृष्टिस्थिति परगुरुसंस्थिताय तस्यै नमस्त्रिभुवने गगुरुस्तरुन् श्रुतेन शुभकर्मफलप्रसूते रते नमस्कर्मण गुणान्नवाय शक्ति नमः शतपथनिकेतनाय पुष्टे नमः पुरुषोत्तम बलवाय नमस्तु नालिके निवारणाय नमस्तु दुग्धोजन्म भूते नमस्तु सोमान वसुराय नमस्तु नारायण वल्लभाय संपर्क सकलहिनानि सम्प्रदान सरोरहति तद्बन्धनान्जुतारुणजितानि मामे मात्रं गणन्तमान्ये दक्षटैक समुपासना विधिः सर्वकस्य समरमाने शिष्टं रेषोजं भजे सरसीजनील सरोजहस्ते धवलत्रमां सुकर्ण मधुसूभे भगवती हरिवल्लभे मन्नगे त्रिभुवनपतिप्रमय विद्यस्तिभिः कनकुमुखावसुष्टु शोभं जलोजन प्रातर्नमामि जगतां जननीमशेष लोकादिनाथ गृहिणीममृताद्यपुत्रीं कमले कमलाख्यवलभे तं करुणापुरतरङ्गितरपाङ्गी अवलोकमान् किञ्चनाना प्रथमपात्रमपृतृञ्जयाय स्तुवन्ति ज्येष्ठतिविरमोविरण्यं त्रयिमे दुर्गमरमां गुणजिका गोत्रभाग्यभागिनो भवन्ति ते भूतिभूतसय सुवर्णधर संग्रहनिर्मितत्रिशङ्गजापनिमित्तं स कुबेरसमभवति सीमासङ्ग्रहराजविरजस कनधारास्तुत्रं सम्पूर्णम् ॐ उग्रमिरमहर्भतामघं नृसिंहं विषणाभद्रमुत्तरमामि सप्तमिकनृसिंहेन च सप्तमिकमहालक्ष्मीमोस्ते ॐ त्र्यम्बकं जयामि शुभं पुष्टिवर्धनं प्रभारोकमय मुत्तुमुखमापद नमो नमो बुद्धेश्वराय नमो नमो बुद्धेश्वराय नमो नमो बुद्धेश्वराय नमो नमो सोमेश्वराय नमो नमो नागेश्वराय नमो नमो द्वारकाधीशेश्वराय नमो नमः ओं नमो नमोदाय नमो नमो नमोदाय नमो नमः हरि ओम। अथ यजुर्वेद चत्वारिंशदध्याय ईशावास्योपनिषदम्। हरि ओम। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्चित् जगतं जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथामागृध्र कस्य श्रीधनम् कुर्वन्नेवेह कर्माणि जीविशेषतं समाः एवं तो नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरः अशौर्यानां ते लोका अन्धेन तमसा वृताः तांस्ते प्रेत्यायि गच्छति ये केचात्महनो जनाः अनेजतेकं मनुषो जभियोनैन देवा आप्नुवन् पूर्वमसत् तद्भावतोऽन्यते तिष्ठ तस्मिन्नपो मातरीश्वा ददाति तदेजति तनेजति तदनन्तर सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य लायतः यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न चिकित्सति यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मेवा भूतविजानतः तत्र को मोह को शोक एकत्वमनुपश्यतः सपर्यगासुनमकायमत्नमत्राणमस्नावीरं सूदमपापभेदं कविर्मनीषी परिभू स्वयं भूर्जता तथ्यतोऽर्थात् व्यदधात् सात्वतीभ्यः समाभ्यः अन्धं तमः प्रविशन्ति येषं भूतिम् उपासते तत भूयः इव ते तम सम्भूत्यं रतः अन्यदेवाः सम्भवा अन्यदाहुरसम्भवात् इति शुश्रूमधीराणं येन तद्विचचकिरे। ॐ सम्भूतिं च विनाशं च यस्ते तद्वैरोभयं सह विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्यामृतमश्नुते अन्धे अन्धं तमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमोयौ विद्यायां रताः अन्यदेवाहुर्विद्याया अन्यदाहुर्विद्याया इति शुश्रूमधीराणं येनस्तद्विचचकिरे। विद्या च विद्यां च यस्तद्वैरोभयं सह अविद्याया मृत्युं तीर्त्वा विद्यया मृतमश्नुते वायुरनिरममृतमथेदं भस्मान्तं शरीरम् ॐ क्रतु स्मर क्लेवे स्मर क्रोतं स्मर आग्नेनय सुपथराय अस्मान् विश्वानि देव वपुनानि विद्वान्
युयुध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठं ते नम उक्तिं विधेम हिरण्मयेन पात्रेण सत्य शापहितं मुखं योषावादित्य पुरुषा शोषावहम् ओम खं ब्रह्म ओम खं ब्रह्म ओम खं ब्रह्म हरि ओम तत्सत्। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्यामाख्यर्भिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा देवहितं जदायुः स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। हरि ओम अपश्यन्तं मनसा चेकितानं तपसो जातं तपसो विभूतं इह प्रजामहिरा इंद्राणा प्रदायस्व प्रदया पुत्रकाम अपश्यन्तं मनसा दिध्यानां स्वयं तनुरुत्वेनाधमानम् उपमामुचा युवतिर्बभूयाः प्रजायस्व प्रजया पुत्रकामे अहं गर्भमदधामो सधीष्वहं विश्वेषु भुवनेष्वन्ताः अहं प्रजा अजानय पृथिव्यामहं जनेभ्यो अपरिषु पुत्रान् विष्णुर्योनिं कल्पयतु त्वष्टारूपाणि पिंसतु आसिञ्चतु प्रजापतिर्धाता गर्भं ददातु ते गर्भं धेयिसिनी बाली गर्भं धेयि सरस्वती गर्भं ते अस्मिनो देवावा धतं पुष्करसृजा हिरण्यायि हराणि निर्मन्थतो अस्मिन् तं ते गर्भम् अवामहे दशमे मासि पूषोतवे। हरि ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम सर्वेषां मङ्गलमस्तु। हरि ओम अथर्ववेदः संमासिञ्चन्तु मरुताः संपूषं बृहस्पति संमायमग्नि सिञ्चन्तु प्रजया च धनेन च दीर्घमायुः कृणोतु मे अग्ने जातं प्रणुदामे सपत्नान् प्रत्यजातं जातवेदोऽनुदस्व अधस्पदं कृणुस्व ये पृतन्यावो अनागसस्ते वयमादितैषाम् सीनिवाले पृथुष्वके या देवानामसि स्वसा जुषस्वहव्यमाहुतं प्रजं देवी दिदिधिना या शुबाहु स्वंगोरीः सुषुमा बहुसुवरी तस्यैविषा विस्पत्निहारि सीनिवाले जुहुत्तम राकामहं सुहवा सुस्तोति हुवे शृणुतो न सुभगा बुधतोत्मना शिव्यत्वपाः शुच्या अस्थिद्यमानय ददातु वीरं सतदाय मुक्त्यम्। हरि ओम ब्रह्मर्वतमगं नृसिंहं विषाणभगमुतुमुतुर्मामि सप्तमिक नृसिंहेन सप्तमिक महालक्ष्मीमस्तुते। ओम नमो नर्मदा बुद्धिस्वराय नमो नमो नर्मदा बुद्धिस्वराय नमो नमो नर्मदा बुद्धिस्वराय नमो नर्मदा बुद्धिस्वराय नमो नर्मदा बुद्धिस्वराय। ओम प्रभु नमो नर्मदा बुद्धिस्वर यथा भवत ख्यातिर् सुप्रतिष्ठितं सुप्रतिष्ठिता भवत केव कुरु। ओम च लक्ष्मीसिंहाय नमो नमः। या नारी एक गर्भशून्या अस्ति तस्य गर्भपूर्तिरस्तु एतत् मम कर्णाभ्यः यथा वाचः प्रविशति तथैव कुरु। ओम श्री लक्ष्मीसिंहाय नमो नमः। ओम देवमलर्वतं लक्ष्मीसिंहाय नमो नमः। ओम सर्वविध कल्याणं कुरु प्रभु सर्वेषां मङ्गलं कुरु प्रभु। नमो नारायण नमो नमः।